मिस दिशा का स्कूल प्रोजेक्ट দিশার জন্য বানাচ্ছি দোতলা বিল্ডিং। ঠিক আছে, অর্থাৎ এটা লাস্ট সিন হলো, এটাই ফার্স্ট সিনে যাবে টেলার। অর্থাৎ स्माइल प्लीज माय क्यूट बेबी मिस दिशा। स्कूल में देना है इसीलिए अभी थर्मोकॉल देके 2 माला बिल्डिंग बना रहे हैं हम। तो इसके बाद आप लोग देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, दोतला बिल्डिंग का आधा कंप्लीट हुआ, आधा कम अभी भी और भी कम बाकी है। मैं यार हमारा बेटी बैठ के दोनों मिलके बना रहा है। दोतला बिल्डिंग कंप्लीट। ठीक है, সিঁড়িও হয়ে গেছে, এবার ডিজাইন বাকি জাস্ট। ঠিক আছে, ডিজাইন অলরেডি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আর মিস দিশা ডিজাইন করা শুরু করে দিয়েছে। মিস দিশা তাকাও দিকে, মিস দিশা অলরেডি ডিজাইন করা শুরু করে দিয়েছে। ঠিক আছে, তাকাও দিকে মোবাইল। হ্যাঁ হ্যাঁ, অলরেডি ডিজাইন এখন শুরু হবে। আমি বিল্ডিং কমপ্লিট করে দিয়েছি, এবার মাই বেবি দিশা ডিজাইন করছে। কি ভালো করে আসতে হবে, সবেমাত্র শুরু, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। আপাতত মোটামুটি কমপ্লিট হয়েছে, এখনো পুরোপুরি কমপ্লিট হয়নি। দিশা মাই বেবি দেখো ওদিকে, আপাতত মোটামুটি কমপ্লিট হয়েছে, এখনো পুরোপুরি কমপ্লিট হয়নি, এখন হতে বাকি আছে। कैसा हुआ है? তলা বিল্ডিং हम लोग दोनों मिलकर बनाए हैं, हम और हमारा बेटी मिस दिशा। तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए, জানলা হবে, अच्छा लाइक करना। কাঁচের জানলা।